What's up mga kamodel, Kuya JC once again for today's video. Meron tayong tropa na nagtitinda ng ice candy, small business. Pero ngayon na tutulungan natin siya. Bibili natin lahat yun. Kaya hinihintay natin. Tara! Oh my God! Wow! Eto na mga kamodel, nandito na tayo sa tropa natin nagbi-business man. Eto pare. Ano pangalan mo pare? Ako si Paul Bolos, titinda ng ano, Ice ice candy. candy. Dito lang sa ako, guys. Magkano ba lahat yan, tropa? At bilhin na natin lahat yan, siyempre. O, tsuwan, saka. Saka muna. Saka muna. Sige, tsaka lang. Magkano lahat yan, tropa? 1, 2. 1, 2. O, sige, bilhin na natin yan, tapos pamigay na natin yan, di ba? Mga kamodel, tara, pamigay na natin. Bayad na yan, uy. Bayad na yan, parang lahat to. Binayaran ko na yan. Pili ka na lang ng flavor. Cookies and cream, Graham, saka ubi. Hey, Graham. Ay, birthday mo pare. Hindi pare, binilag ko lang pare. Kaway ka muna parang Lando. Thank you. Oh, thank you. Okay. Sana araw-araw libre. Tropa, Skendy. Sir, Skendy, sir. Libre yan, libre. Binayaran ko na yan, binayaran ko na yan. Libre yan. Pwede, libre. Makikita kayo sa YouTube. Sige, kung walang pare. Oo, bayad na yan, bayad na. Libre yan, pre. Oo, libre na pare. Oo, libre na, libre. Dalawa, pre. Isa kay Konsi, ah. Sige. Isa lang. Isa, dalawa. Pag ikaw lang, isa lang. Siyempre, pero pag may kasama ka, dalawin mo na. Yes, sir. Libre to, sir. Sir. Oh. Ano nakain mo? Sabi ko sa kanya, bilhin ko na lahat eh. Kaya pamimigay. Pare, bigyan mo si sir. Okay. Bossing, baka gusto yung ice candy. Libre, libre pare. Libre? Sino libre? Ako pare, binayaran ko na yan pare. Oh? Ayan pare, naka-vlog ka. Salamat, ano? Model! Model. Thank you. Sir, thank you, sir. Dalawa. Okay, kung walang. Kung sino lang maabutan. Ano pa palang flavor? Cookies and cream. Cookies and cream ito. Graham. Ubi. Shout out. Sige, kung walang. Thank you, pare. Ayun, ubi. Hindi yung ano? Peso na. Gusto na kayo na, kinawa na. Libre kuya, paubos na natin lang ang karidad. Pwede. Walang bayad dyan pare, walang bayad dyan, libre yan. Oo nga, libre ko nga yan, sige. Ayos. Bayaran natin yan, siyempre. Oo, sige. Hindi pala ito eh. Thank you. Boss, thank you. Thank you. Thank you. Oy. Yan. Okay lang yan. Thank you, ma'am. Oh, galing ayos ah. Vlogger ka na rin. Hindi, bibili kami. Hindi, libre na yan, ma'am. Sige, ma'am, bili. Plus 2 pa. Hindi, sige, plus 2 pa. Upo mo. Okay naman ba Apat yun? kami. Apat kayo. Sige, kuha ka na tropa. O, plus 2 raw natin si ate. Oh. Ayos ah. Thank you, ma'am. Ano bang page mo? Feature mo Ah, kami dyan. okay, meron. Kita na kayo rito, ma'am. Ito po isang parang maganda. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Thank you, tropa. Okay, konti na lang. Tropa, ice candy. Ice candy. Tara, libre to, libre. Walang bayad. Oh. Med na to. Ayun daw sila, lima. Oh, sige. Yun si ma'am. Sige, walang birthday. Hindi mo raw pare, bigyan mo. Yan, sa loob, pare. Okay. Ano, busin na natin yan, oh. Okay. Ito naman ko dalawa. Sige mo. Sige, kuha lang. Tropa, kuha tropa. Libre to. Spogi. Kuha ka candy, libre to. Please. Yan. Wala dyan. Sige, mamili ka na. Wala na. Okay. Thank you. Thank you, mga model. Okay. Thank you. Kuha lang, libre lang yan, kuha lang. Yan, di. Walang bayad yan, walang bayad. Sige, binili ko na yan, pare. Oh, okay. Okay, good. Yeah, pare. Pinauubos niya. Walang may birthday. Walang may birthday. Walang may birthday. Vlog lang yan, vlog. Binili natin. Tulong natin kay Paring Bolos yan.
Bolos. Ano, okay to? Oo yan, siyempre, bayad na yan. Kailangan niya maubos agad para di na yung tropa natin, hindi na lumayo. Apat na miya. Sige. Okay. Thank you, idol. Okay, idol. Uy, tawag na oh. Oo, kaya bang, sabay yun. Ano naman kaya bang yung... Abang, ano ba yung tinda mo? Kaboting kahoy. Sige, babayaran ko na. Happy birthday, pare. Wala, pare, walang may birthday, pare, walang may birthday. Hingi daw sila nanay Lord. Oh, sige. Tatlo. Eh, pare. Plastic po yan. Okay, sige, sige ah. Okay. Ayan, no? Yung tawag yun? Avocado? Meron yan. O, plastic ko. Ano, gusto na. Ito na lang akin. Gusto. Sige. Okay na yan, boss. Kahit na yan. Ha? Kahit Tropa, baka gusto yung sketty libre. tropa nyo. Ikaw mo. Sketty libre to, libre. Isa lang. Tropa, sketty. Pera, ano? Pera pa rin. Wala ako. Napaunin ko eh. Mo na. Talagang 1,000 nga. Sige. Wala, pare, konti lang yan. Hindi apat 1,000 yan eh. Okay. Ano sa'yo, pre, di ba? Bang! Dino lang. Oh. Tayo mo lang isa. Hindi, okay na, pre. Wala, bet na yan, tropa. Sige. Oh, isa. Okay. Ano to? Flavor to? Ube yan. Atong isa. Rehab. Okay. Isa pa. Ano po, kasi O, ito, punahin nyo na itong bata. Ayan. Ganyan. Oh, bet na yan, tropa. Ay, salamat ba? Sige. Ayan lang. Ubusin lang natin yan. O, yung bata, unahin nyo yung bata. Okay, pre, bayad na yan. Kumuha ka na lang. O, pare ito. Kuha ka. Okay, libre yan. O, yan. Sige, libre yan. Pinaubos lang yan. Libre na yan, libre. Tatlo lang kukunin ko. Ano ba? Kuha ka lang na sa'yo, siyempre. Kung kukuha ka sa steward, kuha mo. Steward. Sword mat. Sige, oh, libre, tropa. Libre ba? Sige, nakuha lang, bilis. Marami. Askedi, tropa. Libre to, libre. Lang. Sa akin, ha? Sige. Master, thank you. Model, thank you, model. Maraming salamat. Maraming salamat po. Okay, yan, sige. Ito mga ka-model, meron pag special offer. Oh, libre yan, libre. Oh, oh, pi. Oh, meron pa. Ubusin na natin yan, siyempre. Jay, meron pa, Jay. Meron pa, Jay. Napakabuti mo naman siya. Oh. Malaki ka sana sa'yo. Okay, good. Mahaba ng video na ito. Thank you, sir. Okay. Sige, kuha lang, kuya. Ate, palibre mo na. Ayan. Bayad na pala to eh. Ano, boss? Hindi. Wala na, 20. Kukuha na lang kayo, kuya. Kuha na lang kayo. Ano lang daw. Okay. Kamodel, pare. Kuya. Ah. Kamodel. Hindi kamote. Salamat. Oh. Yan na lang. Sige, baka na dyan. Sige, kuha na. Ubusin na lang yan. Yung kasama ko, may kasama. Oo. Tapo, bigyan ko. Susunod yung ano naman natin, yung paninda natin sa labas. Bibili na natin kamoting kahoy. Baka may birthday, bad ah. Hindi, ano lang, binilag ko lang to para yung tropa natin, di na mahirapan. Pre, ito ka. Oh. Pre, Thank you. Wala, libre yan, tropa. Bayad na. bayad na. Oo. Oo, libre yan. Kuya, baka gusto mong candy, libre. Avocado. Wala, boss eh. Yan lang eh. Boss, baka gusto mong candy, Ano to? libre. Pangimagas lang. Yan na lang. Okay. Okay na yan, boss. Oh, sino may dito? Ako, be. Kamodel, oh. Ako, kamotil, siyempre. Okay, libre. Oh, libre yan, boss. Ma'am, candy, libre po yan. Focus yung cream sa agre. Okay. Yan na lang eh. Ah, wala na ba? Oh, libre na yan kasi kaya mabilis maubos. Libre? Oh, libre po yan, libre. Ay, talaga. Thank Oo. you. Bakit libre, kuya? Kasi binalag ko po siya eh. Ah, okay. Ang masarap na po. Bili kayo. Ah. Sige, kuha lang po. Para mabilis maubos. Ang masarap po yan. Bili kayo. Thank you, master. Ikaw, Lex, kumuha ka na ba? Kumuha ka libre yan. Libre lang ba, master? Oo, pinauubos na yan. Anong ano nyo? Ma'am, thank you, ma'am. Ito po. Ano yan?
Master, master ah. Oo. Ma'am! Sige, master. Ma'am! Ma'am, bago sa mga candy. Pinaubos na bago ako kumain. Libre to ma'am, libre. Parang awa mo na. Kumuha ka na. Legit po to, legit. Digit po. Hindi, hawakan mo lang kasi para pag nandito, meron kang pangimagas pagkatapos mo kumain. Awan na lang, ma'am. Bawal lang mamaya. Oo, 4 na lang. Pusing na siya. Huwag ka na, ma'am. Oo, ilang piraso na lang. Naku, si mama nanalo. Sino kayo makakakuha ng Safe ang port. Oo. Magkano premium master? Magkano premium master? Sige, thank you, ma'am. Ma'am, harap ko muna isang harap, ma'am. Yun, ang ganda ni ma'am talaga kahit may ano. O, 3 piraso na lang to. Sige, master talaga. Mga ka-model, nag-iisa na lang to. Siyempre, akin na lang to. Maganda. Okay. Oh, meron pa. Sige, para sa akin, para sa'yo na lang. Sakto, last na to, te. Ikaw na yung last. Ikaw ang nanalo. Isa lang eh. Wala na, isa na lang to. Oo. Okay. Yan, sa wakas mga ka-model, natapos din at taus din ito. Babayaran na natin sa halagang 1-2 yung paninda niya. At least nakatulong tayo. Hanggang sa muli, mga ka-model, ito, binahid na natin. Salamat mga ka-model. Please like and share, subscribe at paki-click din yung bell para updated kayo sa mga video. Hanggang sa muli, peace! Model, salamat sa Pies Candy. Salamat ka, model. Sana umabot ka pa ng 120 years. Kamodel, salamat sa pa-ice candy mo. Maraming salamat, kamodel. Oo, ka-model. Dahil nabiting ka, ito pa. 40 pieces ah. Model, ayan ah. Okay, Salamat, ka-model. ingat ka, kamodel.